थाने जिना रोड ने जहां 100 से ज्यादा खानदानों को बरह रास्त मुतासर किया, वहीं उससे न सिर्फ कराची बल्कि सिंध और पूरे मुल्क के अवाम भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। लोगों का कहना है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि हम सब बाहमी इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाएं और शरपसंद अनासर को अपनी सफों में दाखिल होने से रोकें। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अख्तर शाहीन रिंद, जियो न्यूज, कराची। सानिया कराची का सोग सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहा बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। उलमाए कराम और अवाम ने आशूरा के जुलूस में खुदकुश हमले को इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाई करार दिया। सानिया कराची के सोग में हैदराबाद में मुकम्मल हड़ताल रही। हलेली, फरीदाबाद, लतीफाबाद, सादात कॉलोनी और कासिमाबाद में मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। उलमा और जाकिरीन का कहना था कि यह हमला अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। अवाम इस साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। सक्खर और गिरदोनवाह के इलाकों में कारोबारी मराकज बंद रहे। चिया एक्शन कमेटी की जानिब से फ्रेयर रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम पर नारेबाजी की गई। जामशोरो, ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, टंडो अलायार, दादू और कंबर शहदाद कोट के कई शहरों में भी मुकम्मल सोग और जुज़वी हड़ताल रही। MQM और तहरीक जाफरिया के तहत मुजाहरे किए गए। लाड़काना के अहम कारोबारी मराकज बंद रहे। मुश्तइल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाए। नवाबशाह, सकरंड, काजी अहमद, दौलतपुर और दौड़ में योम सोग के मौके पर दुकानें, शॉपिंग सेंटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही, जबकि हैदरी चौक पर मुजाहरा किया गया। सांगढ़, जैकबाबाद, शहदादपुर और उमरकोट में भी हड़ताल रही और एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। लाहौर में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। इस मौके पर ISO के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान और इस्लाम को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि मुल्क में फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है और वो ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ISO ने सानिया कराची के खिलाफ 3 रोजा सोग का ऐलान भी किया। मुल्तान में फ़िक़ाए जाफरिया की जानिब से इमाम बारगाह ज़ैनबिया से एहतजाजी रैली निकाली गई। हुसैनिया आलम चौक पर मुजाहिरीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ नारे लगाए। डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी चौक पर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया और दहशत गर्दियों के खिलाफ नारेबाजी की। कराची के सोग में स्कर्दू, गिलगित अस्तोर, गिजर और गिलगित बल्तिस्तान की दीगर शहरों में हड़ताल रही। स्कर्दू में मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया। इमामिया जामिया मस्जिद से उलमा की क़यादत में रैली भी निकाली गई। कुर्रम एजेंसी में भी 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। पाराचनार के तमाम बाजार, तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। उलमा और कबायली रहनुमाओं ने सानिया कराची को अफसोसनाक और बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया। कराची में आशूर के जुलूस में किए गए खुदकुश हमले के खिलाफ शहर में फजा सोगवार रही और शहीद होने वाले 12 अफराद को शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। कराची में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन का अमल गुज़िश्ता रात से ही शुरू हो गया था। कल रात बल्दिया टाउन, मलीर, मंगोपीर और महमूदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन का अमल जारी रहा। आज सुबह रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा बाग़ जिन्ना और पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई, जबकि दूसरी तरफ महफिल शाह खुरासान के करीब 6 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा हय्यत आइम्मा मसाजिद के मौलाना शेख सलाहुद्दीन ने पढ़ाई। महफिल शाह खुरासान में नमाज जनाजा से पहले खिताब में उलमा ने ऐसी तंजीमों पर शदीद तनकीद की जो खुदकुश हमलों को जायज़ करार देने के लिए मुख्तलिफ तावीलें पेश करते हैं। उन्होंने हमलावरों और उनके नेटवर्क की सरकोबी का मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम दुनिया इस गम में बराबर की शरीक है। तमाम अकनाफ से, ईरान से, इराक से, शाम से, लंदन से, हर जगह से टेलीफोन पर कायदीन, रहनुमा आपसे ताज़ियत कर रहे हैं। वो आपके इस गम में बराबर के शरीक है। मौलाना मिर्जा यूसुफ हुसैन के मुताबिक कल शहीद होने वालों में से 5 अफराद के जसद खाकी गिलगित व हुंजा रवाना कर दिए गए हैं। महफिल शाह खुरासान में नमाज जनाजा के बाद 3 अफराद की तदफीन वादी हुसैन, जबकि 3 अफराद को मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। तदफीन के दौरान सोगवारान पर रंजो अलम की कैफियत तारी रही, ताहम ये पूरा मरहला इंतहाई पुरअमन तौर पर अंजाम पाया। लाखों के मजमे ने पूरी दुनिया देख ले कितने अमन अमान से सब कुछ हुआ है और ये पता चल गया कि कल जिसने भी किया वो दहशतगर्द थे, शरपसंद थे। आज होने वाले इज्तिमाई नमाज जनाजा से कबल ही शहर के कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स बंद रहे और शहर में सोग की फजा तारी रही। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज, कराची। यौम आशूर के जुलूस में खुदकुश हमले के दौरान जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर फहीम सिद्दीकी के शहीद बेटे बाजिल सिद्दीकी और भांजी अंजलना हनीफ भी शहीद हुए थे, जिन्हें सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में उनके अजीज, सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। देखते हैं जवाद शुएब की रिपोर्ट। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में
ہونے والے خودکش دھماکے میں جیو نیوز کے سینئر رپورٹر فہیم صدیقی شدید زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے 6 سالہ بازل صدیقی اور بھانجی 13 سالہ انجلنا شہید ہو گئے۔ دھماکے میں فہیم صدیقی کی ٹانگوں میں زخم آئے تھے، انہیں فوری طور پر جناح اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں سے انہیں آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا اور ان کی ٹانگ کا آپریشن کیا گیا۔ بچوں کی میتیں فہیم صدیقی کی رہائش گاہ فائزہ ہائٹس نارتھ کراچی پہنچی تو اہل محلہ میں ہر فرد کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ فہیم صدیقی کو بیٹے اور بھانجی کے آخری دیدار کے لیے شدید زخمی حالت میں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت یہاں پر صدر جعفری الائنس علامہ عباس کمیلی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ کل انتہائی افسوسناک واقعہ، 43 بے گناہ معصوم افراد، بچے، عورتیں، مرد صاحب وہاں پر موجود تھے۔ الفاظ نہیں ہے میرے خیال کسی کے پاس بھی کہ وہ اس پہ کچھ کہہ پائے یا کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس اس وقت تک کیا تعداد ہے ان لوگوں کی؟ جو ہمارے پاس ہے وہ 43 ہے، آپ کے پاس کیا صورتحال، کیا فگرز موجود ہے؟ زخمی کتنے اسپتالوں میں؟ دیکھیے آفیشیل فگرز تو یہی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے افراد لاپتہ ہیں، ان کے لواحقین مسلسل رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارا فلاں فرد ہمارے خاندان کا اب تک لوٹ کر گھر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ سول ہاسپٹل میں پورا کمرہ بھرا ہوا انسانی اعضاء و جوارح سے، ان کی شناخت ہونا بھی مشکل ہے۔ اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ تعداد شہداء کی حقیقی تعداد بہت زیادہ ہوگی بنسبت یہ 43 کے جو آپ کو بتلائی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ دیگر شہروں سے آتے ہیں یہاں روزگار کمانے، ان کا کوئی عزیز اقارب بھی یہاں نہیں ہوتا تو پتہ چلانا خاصا مشکل ہوگا، اور ابھی کل انشاءاللہ میں خود جا کر کے جو مزید معلومات ہو سکیں گی وہ حاصل کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ جب پیش آیا اس کے بعد زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اور اس کے بعد ایمبولینسز اور جو بھی رضاکار وہاں پر تھے وہ مختلف اسپتالوں میں لے کر گئے۔ آپ نے خود بھی یقیناً وزٹ کیا ہے مختلف اسپتالوں کا، کیا حالت ہے زخمیوں کی؟ ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے؟ کس حد تک ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ مطمئن ہیں، اور ان لوگوں کی حالت اصل میں کیسی ہے؟ کچھ پیشنٹس تو بہت سیریس ہیں لیکن علاج معالجہ ہو رہا ہے، لوگ قطار در قطار خون دینے کے لیے تیار ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کی جان بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مسلسل ہاسپٹلز کو ہمارے ورکرز اور ہمارے اراکین جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں اور علاج تو ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے پورے شہر میں بھرپور تعاون کیا ہے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے ہم سے تعاون کیا ہے، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ علامہ صاحب جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں نے تعاون کیا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس جلوس میں تمام فرقوں سے لوگ موجود ہیں، کوئی فرقے کی وہ نہیں ہے کہ صرف یہ اس فرقے کے لوگ ہوں گے، اس کے نہیں ہوں گے، اور ہم نے دیکھا بھی ایسے ہی کل لوگ اسی طرح سے موجود تھے۔ تو پھر یہ سازش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ اتنا پرامن جلوس جا رہا ہے، اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ ہونا، کون لوگ ہیں یہاں پر؟ دیکھیے سازش کرنے والے کون ہیں یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایک عرصے سے یہ سازش ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ اسی 10 دنوں میں مظفر آباد بھی ہوا، کراچی میں پاپوش نگر میں یہ کوشش کی گئی، اورنگی ٹاؤن میں یہ کوشش کی گئی، آخری 3 دنوں میں تسلسل کے ساتھ لہذا یہ لوگ تو آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، لیکن سوال یہ کہ 10 محرم جو کہ اہم ترین دن ہے، یوم عاشور ہے، کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کا یہ مرکزی جلوس جو مین شاہراہ سے گزر رہا تھا، جس کو فوکس کیا ہوا تھا ایڈمنسٹریشن نے اور جس کے سلسلے میں نہیں معلوم کتنی میٹنگز ہو چکی اور بہت زیادہ ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی تھی کہ ہم نے ایسے انتظامات کیے، ایسے کیے، اور یقیناً کیے ہوں گے، لیکن پھر یہ سازش کیسے کامیاب ہوئی یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے۔ سازش سے نمٹنے کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں جعفری الائنس کے تحت، اور کس طرح سے ملت جعفریہ کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس سازش سے نمٹا جا سکے؟ کوششیں تو ہماری آج سے نہیں، گزشتہ 10 برسوں سے جاری ہیں، اور بڑی حد تک ہم نے
अपने मसाजिद और इमाम बारगाहों की हद तक तो कंट्रोल हासिल कर लिया है और आइंदा के लिए भी कोशिश तो यही होगी। लेकिन आप देखेंगे दहशतगर्द पूरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं और इन्होंने अब जो है वो रुख इधर किया और ये किसी एक खास बात कहूंगा, किसी एक मकतब फिक्र के दुश्मन नहीं है, हालांकि ज्यादा टारगेट तो हम ही हैं। लेकिन ये पिछले दिनों में आपने देखा कि मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मकातब फिक्र की मस्जिदों में इन्होंने जाके कार्रवाई। इसी से